Salam alaikum. Nous allons voir faire de la vidéo, la correction d'un examen national du bac, TATAF 2019, l'option SVT, la partie qui concerne le métabolisme. Alors, nous allons donc voir comment on va répondre à ces questions. Mais n'oubliez pas, les réponses d'Yelkoum, vous devez suivre certains protocoles, la méthodologie qui va vous aider à bien organiser votre rédaction de la réponse. N'oubliez jamais des plans, dire avec le plan en fonction de la question اللي تعطاتكم. Généralement la question تلقاو des mots en gras, الكلمات اللي غلاض. هذوك الكلمات اللي غلاض مثلا يقول لك à partir du document numéro 1 مثلا extraire les informations, donc dire extraction. ومن بعد يقول لك proposer une hypothèse, dire proposition d'une hypothèse. Donc دائما خصكم ديروا le plan en fonction de la question posée. دائما أيضا vous devez organiser votre réponse par des tirets ou des plus ou des flèches comme vous voulez. واللي فيكم عنده مشكل في اللغة الفرنسية donc يقدر يستعمل la technique du copier-coller. Maintenant, on observe une augmentation de la concentration d'ATP par exemple. والأخرى مثلا فيها diminution غتعاود غير la même phrase ولكن augmentation تغيرها وتردها diminution. Et n'oubliez pas enfin de souligner les mots importants بحال augmentation ولا داك le phénomène اللي نتوما درتوه مثلا في l'explication. مثلا تقول on explique le phénomène par l'existence d'un pH. Donc avec le pH tu devrais le souligner. Vous allez trouver dans la description en bas de la vidéo des liens vers l'énoncé de l'exercice et aussi vers la solution de ce même exercice rédigé dans un fichier PDF. Alors l'exercice اللي غادي نشوفو il s'occupe d'utiliser مثلا certaines notions اللي عندكم في le cours et comment vous allez les exploiter pour résoudre certains problèmes. Alors la partie اللي مهمة في le cours اللي خصكم تكونوا عارفينها باش تقدروا ديروا هذا l'exercice وهو la partie qui concerne le renouvellement de l'ATP. Alors شنو نعرفوا حنا عندنا في le cours؟ نعرفوا بأنه l'ATP le muscle reste relativement constante. Donc l'ATP constance. C'est très important هاد الفكرة هادي. يعني dans le muscle ديالكم la quantité d'ATP elle reste constante malgré le fait qu'elle est utilisée. Normalement vous devez saisir هنايا واحد الكونتراديكسيون. غادي تقولوا il a l'ATP elle est utilisée, normalement la quantité d'elle elle devrait diminuer. Or, on constate qu'elle est constante. Donc deux hypothèses, soit elle n'est pas utilisée dans le muscle, soit elle est utilisée mais elle est renouvelée. D'accord? Alors comment se fait le renouvellement? Alors le renouvellement de l'ATP dans le muscle, il se fait de 4 manières possibles. 3 هما اللي مهمين. الكاترين غادي نهضروا عليها tout à l'heure. Alors comment on peut avoir le renouvellement de l'ATP? L'ATP donc, elle est utilisée, mais immédiatement après, elle est remplacée. Donc on parle ici de renouvellement, ou le synonyme d'ILO في les exercices, régénération. Régénération ou le renouvellement, les deux mots, les deux phénomènes, les deux mots importants pour décrire ce qui arrive à l'ATP. Alors la première manière de renouveler l'ATP, il y a la respiration cellulaire. Et la respiration cellulaire, il est l'équation d'ILA, c'est C6H12O6 plus 6O2 plus 38 ADP plus PI, ça donne 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP. Et voici votre ATP qui a été renouvelé. L'équation de la réaction de la respiration globale, elle part, elle utilise, elle oxyde ce qu'on appelle le glucose. Et le glucose lui-même, il provient du glycogène. Dans le muscle, il y a beaucoup de glycogène. Le glycogène, il est, dans une première étape, il est hydrolysé pour donner le glucose. Et le glucose, qui va être oxydé pour fournir l'ATP. Pardon,
38 ATP. La méthode la respiration cellulaire, elle est lente. Il y a plusieurs étapes. Il y a la glycolyse, l'acide lactique, l'acide pyruvique, pardon, il va entrer dans la mitochondrie, et dans la mitochondrie, il y a une bzaf de la réaction. Donc, ça demande du temps. Donc, on dit qu'elle est lente. Et elle est aérobie. Aérobie, oui, c'est parce que il y a utilisation de l'oxygène. L'oxygène. C'est la première voie. La voie métabolique. La deuxième manière de fournir l'ATP, de renouveler l'ATP, il y a la fermentation lactique. Attention, ce n'est pas la fermentation alcoolique. Il y a aussi dans le muscle, il y a la fermentation alcoolique. Il suffit de faire une course de 100 mètres pour être vraiment ivre. Donc, attention, dans le muscle, il n'y a pas de fermentation alcoolique. Il y a plutôt la fermentation lactique qui donne l'acide lactique. Alors, la fermentation lactique, c'est une voie qui est anaérobie parce qu'elle n'utilise pas l'oxygène comme c'était le cas de la respiration et elle est rapide. En tout cas, elle est plus rapide que la respiration. Il a un petit peu les étapes de la fermentation. La glycolyse, qui est une étape commune entre la respiration et la fermentation. Et après, il y a l'étape de la formation de l'acide lactique. Alors, à partir donc du glycogène, comme c'était le cas du glucose, donc à partir du glycogène, il y a hydrolyse, donc, et il y a fourniture de le glucose, et le glucose, avec 2 ADP plus PI et en absence d'oxygène, il va donner 2 CH3, CHOH, COH, plus 2 ATP, plus la chaleur. Alors, il y a la fourniture seulement 2 ATP, ou 2 ATP, il y a le renouvellement de l'ATP, اللي هضرنا عليها tout à l'heure. بالنسبة لي رياكسيون خص تكونوا حافظينهم. حتى هاد مثلا لا فورمول ديال لاسيد لاكتيك خص تكونوا حافظينهم. N'oubliez pas que l'acide lactique, lorsqu'il va s'accumuler dans le muscle, il peut être la cause de ce qu'on appelle la fatigue musculaire. La troisième voie, c'est une voie rapide, elle est anaérobie, le cas de la respiration. Donc anaérobie, la fermentation lactique. C'est une voie très très rapide, la voie métabolique de la créatine phosphate. Créatine phosphate, ou là, phosphocréatine, c'est la même chose. هذه نسميوها أيضا une voie anaérobie alactique. لأن بحال هذه anaérobie ولكن هذه elle ne va pas donner de l'acide lactique. داك الشيء اللي نسميوها alactique A, c'est privatif, يعني sans acide lactique. لأن la réaction ديالها هو la créatine phosphate plus l'ADP, on va obtenir la créatine plus l'ATP. Alors, regardez un petit peu, le phosphate اللي لاصق في la créatine هو اللي غادي يجي il va se fixer sur l'ADP pour devenir de l'ATP. La créatine, elle va perdre son phosphate, donc elle va être nue, on va dire qu'on fait seulement la créatine. Regardez ici, donc il y a toujours ici la formation, la synthèse de l'ATP, la production d'ATP qui entre dans le cadre du renouvellement de l'ATP dans le muscle. Enfin, il y a une quatrième voie. Vraiment, c'est une voie depuis les années 70. La voie de l'ADP, c'est-à-dire c'est une voie rapide anaérobie, mais elle est négligeable. وبصراحة عمره ما لقيتها في شي exercice. يعني في لا سوليسيون ديال شي exercice يمكن نلقاو فما il y a la voie de l'ADP. يمكن نلقاوها في les questions de restitution ديال QCM ممكن, ولكن في la résolution ديال les exercices jamais. Alors, بالنسبة للإكزرسيس اللي غادي نشوفوا الآن مبني على هذه المسألة ديال le renouvellement de l'ATP, soit par la respiration, soit par la fermentation lactique, soit par la créatine phosphate. Voyons voir maintenant qu'est-ce que nous donne l'énoncé de l'exercice. Alors, l'exercice lors d'un exercice bref et intense, il est très très rapide, ولكن l'effort ديالو important, comme le sprint, la puissance musculaire développée est très importante. De ce fait, la régénération d'ATP dépend d'un ensemble de réactions métaboliques. Ça, je fais le cours, la régénération de l'ATP تعتمد على 3 essentiels. Il y a 4, ولكن 3 هما les importants. Afin de comprendre la relation entre ces réactions et l'approvisionnement de l'organisme
en énergie chez un sprinter, on propose les données suivantes. Et qu'on a mesuré la variation de la concentration d'ATP, donc la quantité de l'ATP, de la phosphocréatine, la créatine phosphate, dans le sang, et la concentration de l'acide lactique, en pointillé, dans le sang d'un sprinter au cours d'un échauffement, et d'une course d'une seconde environ, et pendant un effort d'une course. Le document 1 représente les résultats obtenus. Le graphe, il fait 3 courbes, وكاين هنا 2 axes ديال لي كوردوني كما راكم تشوفوا هنا. Alors attention بالنسبه كيفاش نديروا نقراو هذا النوع ديال لي غراف. شوفوا معايا مزيان هنا دايرين كونسونطراسيون دو لا فوسفوكرياتين اي دا تي بي. يعني هنايا هذا لاكس يعطينا لي فالور ديال لا فوسفوكرياتين اي لا تي بي. يعني لو كان نمشيو عند الفوسفوكرياتين يعني هذا لو تري بلان ولا لا تي بي يعني هذا لي تيغي هذا هنايا باش نعرفوا لي فالور خصنا نديروا اسقاط على اليسر. يعني هنا باش نعرفوا لا فالور ديال لا تي بي ولا لا فوسفوكرياتين. اما لاسيد لاكتيك هنايا اون بوينتيي هذا هنايا كوفاي الا بغينا نعرفوا لا فالور ما نديروش الاسقاط على اليسار خصنا نديروا الاسقاط على اليمين. علاش؟ لانه هنايا قالوا لنا كونسونطراسيون دو لاسيد لاكتيك سانغان اون ميليمول. مثلا هذا لو بوين هذا كون نبغيو نعرفوا هنايا شحال لا فالور ديالو ما تقولش فيه 12 وانما تقول فيه شحال 6. نفس الشيء هذه النقطه هذه مثلا كان نقول لك شحال لا كونسونطراسيون ما غاديش تقول لي مثلا 6 وانما تقول لي 12. دونك لا فوسفوكرياتين اي لا تي بي تقرا على اليسار اما لاسيد لاكتيك لا كورب دو لاسيد لاكتيك تقرا على اليمين. وشنو عطاونا هنايا؟ عطاونا هنايا هاد لا بيريود هادي هاد لو طون من حتى لهنايا سي ليشوفمون ومن حتى لهنايا سي لا كورس. اذا مين غادي نديروا لاناليز ونبغيو نقسموا الاخر لو غراف ديالنا اون مورسو اون انترفال خصنا ناخذوا هاد لي زانترفال اللي عطاونا ما غاديش نبقى انايا ندير دوطر انترفال. دونك مثلا بوندون ليشوفمون من حتى لهنايا اي بوندون لا كورس من حتى لهنا. اوكي. Alors, quelles sont les questions qu'on nous propose هنايا؟ Alors, قالوا 1. Décrivez la variation de la concentration d'ATP, de phosphocréatine et d'acide lactique chez le sprinter, document 1. Puis, proposez une explication concernant l'origine d'ATP lors de l'exercice. L'origine de l'ATP, كما نعرفوا على حسب لو كور كاين 3 يا اما لا ريسبيراسيون ولا لا فوسفوكرياتين كرياتين فوسفات ولا لا فيرمونتاسيون لاكتيك. اوكي هادو هما الثلاثه اللي مهمين قلنا لا دي بي ميكو عليها. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Il a قال لنا décriver. Ça veut dire qu'on nous demande de faire l'analyse. Alors l'analyse يعني غير فقط نشوفوا qu'est-ce qui diminue, qu'est-ce qui augmente ولا qu'est-ce qui reste constant. هادو هما الثلاثه اللي نلقاو اساسا في لي كور. Alors شنو قلنا؟ قلنا قال لك décriver. On va décrire هاد الشيء هذا. Et la description ديال هاد الشيء هذا ça dépend. واش pendant l'échauffement ولا pendant la course. غادي نشوفوا بانه كاين دو ريبونس بوسيبل. كاين وحده كي ايتي بروبوزي او كاين باغ دون لا سوليسيون اوفيسيال وكاين وحده اخرى اللي التلاميذ داروها وهي حتى هي صحيحه. alors la première possibilité الطريقه الاولى ديال لا سوليسيون. alors description donc واش خصنا نديرو بعد لو بلان اللي كنا هضرنا عليه الاول خصنا نديرو لا ديسكريبسيون دو لا فارياسيون دي كونسونطراسيون. قال لك ديكريفي ديسكريبسيون. شنو اخر قالوا نعاود بروبوزي يعني بروبوزيسيون دون اكسبليكاسيون. دونك هذا هو لو بلان. هذا لو بلان غادي يكون فيه دو باراغراف زوج ديال الفقرات الفقره الاولى والفقره الثانيه. بالنسبه للفقره الاولى سامبل شنو غادي خصنا نديرو لاناليز. alors qu'est-ce qu'on observe ici نقدروا نديرو بوندون ليشوفمون ونهضروا على لا فوسفوكرياتين على لا تي بي وعلى لاسيد لاكتيك. اوكي ومن بعد نديرو الفقره الثانيه بوندون لا كورس وعاود نهضروا على لا تي بي لا فوسفوكرياتين اي لاسيد لاكتيك. سي بوسيبل. كاين طريقه اخرى وهو شنو هي؟ غادي نبداو الاول بلا تي بي يعني من نهضروا على لا تي بي غادي نشوفوا شنو وقع لها بوندون ليشوفمون اي بوندون لا كورس. عاود نمشيو لا فوسفوكرياتين نشوفوا شنو وقع لها بوندون ليشوفمون بوندون لا كورس.
Et enfin, بالنسبة l'acide lactique, نشوفوا شنو يوقع له pendant l'échauffement la course. كاين deux manières de faire la réponse. Alors la première manière وهي هذه. الأول هذه يعني pendant l'échauffement غادي نشوفوا شنو وقع لهاد لي 3 variables. ثم بعد ذلك pendant la course نشوفوا عاود 3 variables. Alors شنو نلاحظوا؟ pour l'ATP. l'ATP هي اللي تري كونتينيو. شنو نلاحظوا؟ نلاحظوا بأن هنا كاين une légère diminution. اللي دار فيكم constance راه صحيحة. Donc on observe une faible diminution de la concentration d'ATP de, كما قلنا قبيلات, il faut faire هنايا la projection à gauche. Donc de 5, pardon, de 6 jusqu'à 5. يعني الإسقاط ديال هذه النقطة تطيح في 6 وهذه هنا تطيح ابوبري في الوسط هنايا. donc de 6 à 5 millimol par litre. ها كملنا بالنسبة للأولى بالنسبة لا تي بي. بالنسبة للفوسفوكرياتين لاحظوا أنا on va faire la même chose. نديرو كوبي كولي. la phosphocréatine شنو هي le très plein هذا يعني هذا la forte diminution. Pour la phosphocréatine on observe une diminution de la concentration de la phosphocréatine de 22 يعني هنا نديرو الإسقاط غادي تلقاو 22 jusqu'à 10 millimol par litre. لاحظوا هنايا on a souligné le mot diminution وهذه diminution. Donc il faut toujours souligner هاد les variations. Ça aide un petit peu le professeur في la correction اللي نعرفكم بأنكم راكم عارفين شغلكم يعني راكم عارفين شنو هي الحاجة اللي يدور عليها المصحح. و ça va vous aider un petit peu من نديروا la révision تشوفوا واش فعلا درت le mot qui convient ولا لا. Donc هيا j'ai souligné diminution j'ai souligné la diminution. كان ممكن هنايا مثلا نديروا une forte diminution تكون صحيحة. Enfin pour l'acide lactique. Alors l'acide lactique لاحظوا هنايا كاين une faible augmentation. Donc on observe une faible augmentation de la concentration de l'acide lactique de 1,5 à 2 millimol en tenant compte de la projection. لاحظوا la technique donc لاحظوا معايا مزيان شنو درنا هنايا لي باراغراف يعني درنا لو بلون ديالنا الباراغراف الاول الباراغراف الثاني وهنايا درنا دي سو باراغراف. ممكن نديروا هنا عارضات العارضه الاولى هنا العارضه الثانيه هنا العارضه الثالثه هنايا سي بوسيبل. الان بوندون لا كورس غادي نديروا لا ميم شوز. Donc on va pas perdre beaucoup de temps. غتكون المساله غير ديال كوبي كولي غير يتبدلوا. مثلا pour la TP on observe هنايا presque une constance. لاحظوا هنايا منا حتى لهنايا تقدروا تقولوا كاين une constance relative. اللي فيكم كاين une diminution دار une diminution puis une légère augmentation ما تعتبرش باللي خطا. ولكن هنايا كنا خصنا نفهموا واحد المساله نرجعوا لو كور إن كلشي مبني على من على كونستانس دو لا تي بي. العقل خصنا نحطوها هنايا. دونك هنايا كاين presque une constance de la concentration de l'ATP d'environ 5 millimol. يعني خص دير الاسقاط ديال الوسط هنايا كون دير الوسط ديال هنا دير الاسقاط تطيح في جهه 5. On continue. Pour la phosphocréatine la même chose. On observe une diminution. Donc هنا la phosphocréatine هي هذه كاين une diminution. وبالنسبه للاسيد لاكتيك on observe une poursuite de l'augmentation. عاود هنا كاين une augmentation. المهم انت خصك تتابع دير diminution augmentation constance diminution augmentation. هادو هما الكلمات اللي غادي يسمحوا لك باش تجيب النقطه ديالك كامله في هذا ليكزارسيس هذا ولا في هذه لا بريمير كيسيون. قبل ما نشوفوا لا بروبوزيسيون ديال اون اكسبليكاسيون نشوفوا اون دوزيام مانيير دو فير لا ريبونس. البعض فيكم راه يديرها. شنو قلنا قبيلات؟ قلنا نقدروا الان ما خصناش نشوفوا بوندون ليشوفمون بوندون لا كورس. غادي نديروا لا تي بي هي براسها مثلا لا تي بي نشوفوا واش يوقع لها بوندون ليشوفمون بوندون لا كورس. لا ميم شوز بور لاسيد لاكتيك ومن بعد بور لا فوسفوكرياتين. اذا بور لا تي بي شنو غادي نلاحظوا ثم بور لا فوسفوكرياتين شنو نلاحظوا ثم بور لاسيد لاكتيك شنو نلاحظوا. لاحظوا دائما لو بلان ونديروا لا ليست. يعني هنايا بور لا تي بي بور لا فوسفوكرياتين بور لاسيد لاكتيك. الو بور لا تي بي هي زوج خصنا نشوفوا بوندون ليشوفمون شنو وقع بوندون لا كورس شنو وقع. نديروا لا ميم شوز بحال قبيلات. فوالا دونك مثلا بور لا تي بي بوندون ليشوفمون on observe une faible diminution de la concentration d'ATP de 6 à 5 millimol. je m'excuse على هاد لا ديبليكاسيون اللي موجوده هنايا سي لي بروبليم ديال كوبي كولي. إذن voici l'autre méthode de la réponse. Passons à la deuxième partie de la question. Il y a de proposer une explication concernant l'origine d'ATP lors de cet exercice. إذن شنو يمكن نقولوا هنا؟ إلا كانت globalement يعني بشكل عام la quantité d'ATP تبقى constante. هذا معايا les tirés.
إلا بقات مثلا كونستانت ما بين 4 و 6 ما تبدلتش نبقى دائما بين 4 و 6 ça veut dire qu'elle a été renouvelée et elle a été renouvelée soit grâce à شنو هذه الفوسفوكرياتين هبطت نقصت donc ça veut dire هي اللي مشات عوضت لا تي بي l'acide lactique il s'est formé donc ça veut dire وقعت لا فيرمونطاسيون لاكتيك donc ça veut dire بان هنا كاين في هذا ليكزرسيس هذا le renouvellement de l'ATP من يكون un effort qui est intense و la durée ديالو brève يعني المدة قصيرة والجهد كبير بزاف le renouvellement de l'ATP se fait de manière rapide لأن عندنا presque une seconde d'effort seulement donc عندنا la créatine phosphate et l'acide lactique. Alors donc la réponse اللي ممكن proposition d'une explication l'ATP est renouvelé لاحظوا أن الكلمة هذه renouvelé تسطروا تحتها est renouvelé dans les fibres musculaires de deux manières يعني on explique l'origine de l'ATP par le renouvellement ديالها par la régénération qui se fait de deux manières. شنو هي la première manière هي après hydrolyse de la phosphocréatine selon la réaction suivante. يعني l'ADP plus créatine phosphate تعطينا ATP plus créatine. والدeuxième هي la fermentation lactique وهو C6H12O6 زائد 2ADP plus PI تعطينا 2 CH3CHOH هذه la formule حفظوها. Elle est demandée في les examens, que ce soit في la restitution des connaissances, يعني في les QC1, ولا بالنسبة les exercices, l'analyse documentaire كما رانا نشوفوا, plus 2 ATP. المهم إلا نتوما هنا درتو قلتو بأنه il y a renouvellement de l'ATP grâce à la phosphocréatine et à la fermentation lactique, غادي يعطيك النقطة ديالك كاملة. وإلا ديفلوبيت بحال هكذا سي ميو. Passons maintenant à la deuxième partie de l'exercice. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a mesuré chez un sportif l'évolution du taux de phosphocréatine dans des biopsies. Biopsies, وهو ياخذوا des échantillons bleu muscle, عينات bleu muscle, ويديروا لها l'analyse ويشوفوا شحال فيها ديال الجلوكوز, شحال فيها ديال l'ATP, شحال الفوسفوكرياتين, etc. Donc des biopsies musculaires prélevées au repos, لاحظوا معايا au repos, et après 45 secondes d'un exercice menant à l'épuisement post-exercice et après 60 secondes de récupération. يعني خداو la quantité, le taux, يعني la concentration de la phosphocréatine pendant le repos, pendant l'exercice, et 60 secondes de récupération. يعني بعد الراحة. يعني مور هذاك l'effort اللي دار. Donc عندنا ثلاثة ديال المواضيع اللي خداو فيهم الخر هاد la phosphocréatine. Alors, le document 2 présente les résultats obtenus. Qu'est-ce qu'on a ici? Sachant que la récupération se fait grâce à l'apport en dioxygène, يعني O2. يعني قالوا لنا هنا بأن la récupération اللي وقعت هنايا يعني هذا le taux de phosphocréatine طلع على حساب ولا باستعمال la respiration لأنه الديوكسيجين معناه وقعت la respiration. Donc هنا عطالي la réponse. يعني l'augmentation du taux de phosphocréatine, il est dû à la respiration. Proposer une hypothèse expliquant l'évolution de la phosphocréatine, PCR, après 60 secondes de récupération, document 2, ou 0 sur 0, 25 points. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? شنو خصنا نديرو؟ خصنا نديرو l'analyse du document. ومن بعد عاد, on va proposer des hypothèses. Alors, شنو تقول لنا l'analyse? Attention, هنايا اللي يهمنا proposer expliquant l'évolution de la après 60 secondes يعني اللي يهمنا غير هاد ليطاب. إلا درت كلشي l'analyse سي با معليش سي با ان بروبليم ولكن tu vas perdre du temps. Alors من الأحسن أنه هنايا تركز أنت غير على 60 secondes de récupération. علاش تقول لي؟ لأن قال لك proposer une hypothèse expliquant l'évolution de la phosphocréatine après 60 secondes. أما هنايا شنو وقع هنا ما il n'est pas demandé. Donc après 60 secondes de récupération on observe شنو هنايا une augmentation du taux de la phosphocréatine de 54% à 70%. يعني طلع من هاد لا فالور ديال 54 ووصل حتى ل 70. Alors proposition d'une hypothèse. À votre avis شنو هي la cause ديال هاد l'augmentation؟ راه ما عطاونا لا ريبونس هنا. قال لك هنايا سي لا ما قالهاش قال لك دي اوكسيجين كي يقول لك دي اوكسيجين ça veut dire la respiration. Donc la proposition de l'hypothèse هي كما يلي. Il y a régénération de la PCR
à partir de l'ATP produite par respiration. يعني la respiration غادي دير لنا لا سينتيز ديال l'ATP وهذيك l'ATP غادي نستعملوها باش نديرو لا سينتيز ديال لا فوسفوكرياتين. Voyons هادشي sous forme de schéma. Alors, من توقع la respiration, le glucose avec l'oxygène غادي يعطينا CO2H2O avec de l'ATP. يعني غادي تكون هنا فورما 38 ATP. هاد l'ATP هادي elle va être utilisée يعني توقع hydrolyse de l'ATP وترجع ADP plus PI لأنها تعطي الفوسفات inorganique يعني ديك بي تعطيه الكرياتين فوسفات واللي تولي كرياتين فوسفات. دونك تعطينا الانرجي وتعطي لها le phosphate inorganique. Donc, en résumé, la respiration غادي دير لنا لا سينتيز ديال l'ATP. هذيك l'ATP هي اللي غادي دير لنا لا reconstitution, la production ديال la phosphocréatine. Troisième partie ديال هذا l'exercice هذا قال لك afin de vérifier l'hypothèse يعني بغاو يتاكدوا بانه la respiration هي السبب ديال la régénération ديال la phosphocréatine. طبعا via par l'intermédiaire ديال l'ATP. قال لكم propose les documents 3 et 4. عطاونا le tableau هذا وعطاونا هذا le schéma. Alors le document 3 présente les résultats du suivi de la concentration des trois composés phosphatés chez un sportif, le PCR, l'ATP et le phosphate inorganique PI. Donc, on dit PI, l'ATP ou le PCR chez un sportif. Avant un effort physique, lors d'un effort physique de courte durée et après récupération. Donc, avant l'effort, pendant l'effort et après récupération. Le document 4 explique la relation entre l'ATP et la phosphocréatine. On a un schéma هنايا اللي يبين العلاقة اللي موجودة ما بين l'ATP و la phosphocréatine. Alors regardez ici, بدنا نشوفوا هذا le tableau. Pardon, on va revenir ici. Donc شنو عندنا هنايا؟ الأول نشوفوا le tableau. لاحظوا بأنه PI هنا يكون faible concentration. عطاونا la légende هنا. Faible concentration avant l'effort et après récupération. La quantité ديال البي الفوسفات inorganique تكون كبير pendant l'effort. بالنسبة للATP تكون une faible quantité ou une moyenne quantité avant l'effort, pendant l'effort la même chose et après récupération la même chose. Donc l'ATP elle reste constante. D'accord? La constance de l'ATP. La phosphocréatine تكون la quantité ديالها كبيره بزاف avant l'effort, la même chose après la récupération, ولكن pendant l'effort تكون moyen. Donc العظم هنا elle diminue puis elle augmente بحال le courbe اللي شفنا قبيلات. هنايا شنو عطاونا لا ميتوكوندري اللي توقع فيها l'oxydation respiratoire. هنا نعرفوا في لا ميتوكوندري كاين لا فورماسيون دو l'ATP. Alors هنايا هذيك l'ATP اللي تفورما في لا ميتوكوندري elle va être utilisée يعني l'ATP تولي ADP. Donc, elle va perdre de l'énergie et du phosphate inorganique qui va être pris par la créatine phosphate, l'itulina phosphocréatine. Donc, c'est deux réactions couplées. Et la phosphocréatine, واش غادي دير؟ غادي تولي créatine phosphate après avoir cédé, après avoir donné le phosphate ديالها ou l'énergie, l'ATP. Donc, pardon, l'ADP. Donc, l'ADP تولي ATP ou l'ATP, elle va être utilisée par le muscle. Alors, c'est en résumé. Donc, voyons voir la question. Quelles sont les informations à dégager du tableau du document 3? L'analyse. Il y a la réponse qui a deux types de réponses. Attention, c'est une analyse. Hein? Donc, dégagement. Quelles sont les informations à dégager du tableau? On dit le dégagement des informations. C'est une analyse. Alors, je vais vous Alors, نقدروا نديروا هذه الاناليز الاولى كاين البعض فيكم يقدر يديرها وهي هذه. Pour le PI, on observe que la concentration de PI pendant l'effort est supérieure à sa concentration avant et après l'effort. Et la concentration d'ILPI pendant l'effort est supérieure avant l'effort ou après récupération. La TP reste constante. On observe que la concentration de PCR est inférieure à sa concentration avant l'effort ou là après l'effort.
هكذا تكتبوا. لاحظوا معايا بانه دائما هاد لي مو que j'ai mis en gras, vous le soulignez. ما تبقاوش تستعملوا لي gras bien sûr. Vous soulignez هاد le mot supérieur, constant et inférieur. كاين une autre réponse البعض فيكم يقدر يديرها وهي صحيحة. هي هذه. Pour le pays, on observe que la concentration du pays pendant l'effort est forte, alors que sa concentration est faible avant et après l'effort. يعني تقول le pays هنا il est fort, mais هنا il est faible, هنا il est faible. Pour l'ATP, là, on observe que la concentration de l'ATP reste constante avant, pendant et après l'effort. Pour la phosphocréatine, on observe que la concentration de la PCR pendant l'effort est faible, elle est faible, hein, alors que sa concentration est forte, avant l'effort et après l'effort. Donc, c'est une question d'analyse qui est facile. واستعملوا لاحظوا دائما la présence ديال le listing, يعني تليستيو ديروا العارضات وديروا العمليه ديال كوبي كولي وتبدلوا فقط دوك الكلمات سوبيريور انفيريور وتبدلوا لي فالور si par exemple il y a des valeurs dans le graphe. Alors maintenant la question 4 دائما عندنا le tableau وعندنا هنايا هذا le schéma synthétique. En vous aidant de votre réponse à la question 3 اللي شفنا قبيلات et exploitant les données de document 4 يعني عندنا هناك information de l'ATP où l'ATP elle est utilisée pour la synthèse de la phosphocréatine où la phosphocréatine elle est utilisée elle-même pour l'utilisation pour la synthèse de l'ATP qui est utilisée par la fibre musculaire. عندما ان هذه l'ATP اللي تفورمات هنايا elle n'est pas directement utilisée هنايا, elle passe par la phosphocréatine lorsqu'il y a un effort intense de courte durée et de forte intensité. Donc, établissez la relation entre les variations de ces trois composés phosphatés, PCR, ATP ou PI. يعني كل شيء فيهم الفوسفات. ها هو هنا, هنا وهب هنا. Chez un sprinter, lors de l'exercice et après récupération. Puis vérifier l'hypothèse proposée en réponse à la question 2. ومن بعد نشوفوا ديك لا كيسيون ديك l'hypothèse اللي كنا درنا قبل واش صحيحة ولا لا. Alors, هنايا comme toujours, خصنا نديرو un plan. قالوا لنا établissez, donc خصنا نديرو établissement. Vérifier, vérification. Voilà. يعني الأول هاد l'établissement des relations معناها l'analyse. ومن بعد طبعا غادي نديرو l'établissement يعني نديرو l'analyse باش نلقاو les relations ومن بعد غادي نشوفو la vérification de l'hypothèse. Donc pour établir, je me répète, donc pour établir les relations, خصنا نديرو l'analyse ديال هاد le graphe, pardon, le schéma synthétique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On observe que l'ATP formé pendant la respiration, la respiration mitochondriale, est utilisée pour régénérer la phosphocréatine, PCR. يعني l'ATP من تزاد مع الكرياتين فوسفات غادي تولي ADP plus PCR. هذا l'ATP plus CR كرياتين تعطينا ADP plus la phosphocréatine. هذه الأولى اللي وقعت هنايا. Deuxièmement, on observe هنايا شنو وقع هنا في هذه البلاصة. On observe que la phosphocréatine est utilisée pour régénérer l'ATP consommé dans les fibres musculaires. هنايا PCR هنايا زائد l'ADP, donc زائد l'ADP, donc PCR زائد l'ADP غادي تعطينا la créatine phosphate هذه اللي هنايا زائد l'ATP وهاد l'ATP elle est utilisée par le mouvement, par l'effort musculaire. Établissement des relations, donc il y a une relation ما بين l'ATP d'une part, la créatine phosphate, l'ATP مرة أخرى ثم l'effort musculaire. Donc lors de l'exercice pardon. Donc établissement des relations. لأن قالوا لنا هنا établissez les relations entre les trois هنايا lors de l'exercice et après récupération. Donc lors de l'exercice شنو وقع؟ L'hydrolyse de l'ATP dans le muscle pour le fournir en énergie libère du PI d'où son augmentation. ATP تعطينا ADP و PI. يعني هنايا بالنسبة لنا pendant l'effort, علاش la quantité ديال PI ارتفعت؟ Tout simplement parce que l'ATP a été hydrolysé en ADP plus PI. Donc PI ولا عندنا بزاف, donc il a augmenté. L'hydrolyse de la PCR dans le muscle pour régénérer l'ATP libère de la créatine, d'où sa diminution. بالنسبة لنا هنايا PCR علاش الPCR هبطت؟
Elle a été hydrolysée, elle a été consommée, elle a été utilisée. Donc, هذيك الPCR اللي كانت فما نقصت لأنه elle a été utilisée pour régénérer l'ATP utilisé par le muscle. OK? On continue الآن بالنسبة l'ATP شنو وقع لها؟ L'ATP est renouvelée en permanence au dépend de la PCR, d'où sa stabilité. وهنايا l'ATP تبقى دائما constante. Alors on continue بالنسبة لنا الآن après la récupération. هنايا après la récupération شنو نلاحظوا بأن PI انخفض. L'ATP بقات constante ou la PCR ارتفعت. Donc la synthèse de l'ATP par la respiration mitochondriale dans le muscle utilise du PI, d'où sa diminution. علاش PI نقص؟ لأنه لصق في الADP باش عطانا l'ATP. Voilà, ADP plus PI, ATP. Donc la quantité ديالو نقصت ما بقاش موجود. وراه لاصق في الADP لأن لاصق في الATP. ولكن ليبر يعني يوحلو ايزولي ما بقاش موجود. La régénération de la PCR dans le muscle à partir de l'ATP, d'où une augmentation. علاش هاد الPCR ارتفعت؟ tout simplement parce qu'elle a été régénérée. يعني لا ميتوكوندري صنعت لنا l'ATP والATP مشات عند الPCR يعني مشات عند لا كرياتين وعطات لها الفوسفات. إذا لا كرياتين فوسفات زائد P غادي تولي PCR. يعني la créatine phosphate, elle va augmenter dans le muscle. L'ATP est renouvelé toujours grâce à la respiration cellulaire, d'où sa stabilité continue. يعني دائما la quantité d'ATP تبقى constante. Elle est واحد الجهة elle est utilisée ولكن جهة أخرى elle est remplacée. Vérification de l'hypothèse, نقدروا نقولوا بأنه l'hypothèse ديالنا صحيحة. Alors l'hypothèse ديالنا شنو كانت تقول لنا؟ قلنا بأنه la respiration cellulaire تعطينا la synthèse l'ATP. هذيك l'ATP qui est synthétisée, elle va renouveler la phosphocréatine. وهاد la phosphocréatine هي اللي مسؤولة على le renouvellement de l'ATP. وهذيك l'ATP qui est formée ici هو qui est utilisé dans l'activité musculaire. OK? Alors on peut résumer هادشي هنايا كل شيء. Donc la respiration تعطينا l'ATP. Donc à partir de l'ADP plus PI. L'ATP, elle est utilisée pour régénérer la créatine phosphate. Ou la créatine phosphate, elle est utilisée pour renouveler l'ATP qui est utilisée pendant l'activité musculaire. Voilà. Merci.